Pinakanot na Miss Masbate Province katakod kan Rodeo Festival sa probinsya kinoronahan na. Nagpapatrol Rona Nunez. Sulot ang pink outfit, patalbugan sa production number ang 19 kandidata sa Miss Masbate Province 2016. Kanya-kanyang diskarte sinda, tanganing maginangat ng guard bakusa na sa mga paradalan kundi man sa mga hurado. Sexy pero classy ang mga kandidata sa saindang rodeo attire. Hear a knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Magin sa Municipal Festival attire, pasiklaban ang mga ini. Pour yourself something cold, baby, cheers to good. Sabon Festival is a festival held on San Fernando Masbate every May. And Sabon is a bird that represents tranquility, peace, and unity. May attire man na floating jellyfish ang tema. May nagala Mother Nature, igwaman seahorse ang costume. Glow in the dark ang kadaklan sa mga sulot kan candidates. Agaw atensyon si candidate number 13. Yun yung produkto, yung in-export namin. Yung crabs, para yung mga basura magagamit pa rin. Inugasan muna namin yung ano ng crabs, yung cover, tapos sa chlorine, hanggang sa maging malinis siya at matanggal yung amoy. Elegante naman sa blue gowns ang mga kandidata. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much. Sa uri, angat si Kirsten Delavin kan San Fernando Masbate. Binisto siya bilang primerong Miss Masbate Province. What are you waiting for? Rona Nunez, ABS-CBN News.